अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वीडियो के शुरुआत में आप देखेंगे बेगम खातून अपने कबीले में बैठी खंजर तेज कर रही होती हैं कि इस में यूसुफ वहाँ आता है और उस खंजर पर कई निशान देखकर पूछता है क्या ये कई खंजर नहीं है। फिर खंजर उठाते हुए कहता है ये आपके पास क्या कर रहा है। तो बेगम खातून खंजर लेते हुए कहती है ये उस्मान साहब की यादगार है। यूसुफ पूछता है आप जानती हैं उस्मान साहब को। तो बेगम खातून कहती है भाई उस्मान साहब सिर्फ अमन की बात करते हैं। यूसुफ कदरे गुस्से से कहता है बहन किस अमन की बात कर रही हो, क्या आपको लगता है कि बयान साहब अमन पे गौर कर रहे हैं और दीवान में आप वाहिद खातून होंगी। बेगम खातून पूछती हैं तुम परेशान क्यों हो। यूसुफ कहता है वो कमीना आपको खामोश करने की कोशिश करेगा। तो बेगम खातून कहती है जो मेरे खिलाफ खड़ा होगा उसे वही मिलेगा जिसका वो हकदार है। लेकिन उस्मान साहब, यूसुफ एकदम से कहता है उसका ख्याल है कि कैशली शाह की सरदारी को अपने काबू में कर लेगा, आज अमन और कल बैत। यह सुनकर बेगम खातून कहती है यूसुफ रुको, अभी हमें अच्छे से सोचना होगा। यूसुफ कहता है इसके अलावा कारासी गरमियान और जानदार के होते हुए आइए देखते हैं कि क्या हम उस्मान साहब को मुंतखब करेंगे या नहीं। तो बेगम खातून कहती है यूसुफ मैंने अभी तक अपने आखिरी अल्फाज नहीं कहे। यूसुफ जाने ही लगता है कि बेगम खातून उसे रोकते हुए कहती है मैंने सुना है कि उस्मान साहब की एक कंवारी बेटी भी है। नाज़रीन इसके बाद हम देखते हैं कि कई कबीले में अलाउद्दीन बहुत परेशान खड़ा होता है कि इस में उरहान उसके पास आता है और पूछता है भाई गोंचा कैसी है। तो अलाउद्दीन कहता है एल्चम और उसके बच्चे की मौत ने उसे बहुत मुतासर किया है भाई। तो नाज़रीन यहाँ से हमें पता चलता है कि उरहान की बेगम और बच्चा दोनों मर चुके हैं। अलाउद्दीन मजीद कहता है जब से उसने इस लम्हे का मुशाहिदा किया है वो हमारे बच्चे के लिए बहुत डरती है। मैं आपके जख्म पे नमक नहीं छिड़कना चाहता था भाई, मुझे माफ कर देना। तो उरहान कहता है इंशाल्लाह तुम अपने बच्चे को बेहिफाजत अपनी गोद में उठाओगे। इस पे अलाउद्दीन कहता है इंशाल्लाह भाई इंशाल्लाह। क्या आपको हुलफेरा के बारे में कोई खबर मिली। उरहान परेशान होते हुए कहता है नहीं भाई अभी तक उसकी कोई खबर नहीं है। इसके अलावा और क्या हो सकता है भाई, जो कुछ हुआ उसके बाद क्या हुलफेरा मुझे कबूल करेगी। जवाब में अलाउद्दीन कहता है वो यकीनन करेगी, क्यों नहीं करेगी भाई, आपकी मोहब्बत के बारे में सब जानते हैं और इसके अलावा आप अब भी उससे प्यार करते हैं। इसलिए मैं फातिमा उनके पास आती है और पूछती है भाई आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं। उसके हाथ में शरबत देखकर उरहान कहता है अपने भाइयों का इतना ख्याल है कि उनके लिए शरबत लेकर आई हूँ। इसके साथ ही वो दोनों शरबत ले लेते हैं। उरहान पूछता है बहन तुम क्या चाहती हो। ये सुनते साथ ही फातिमा कहती है आप फौरन समझ गए हैं, शरबत के बदले में आप दोनों बाबा को राजी करेंगे, अगली जंग में मैं भी शामिल होंगी। मगर अलाउद्दीन कहता है नहीं बाबा कभी भी इसकी इजाजत नहीं देंगे। यह सुनकर फातिमा उरहान की जानिब देखती है तो उरहान कहता है तुम्हारा भाई ठीक कह रहा है, अभी वक्त नहीं आया। तो फातिमा कहती है क्या आप नहीं के अलावा कोई और अल्फाज नहीं जानते, मुझे मेरा शरबत वापस दें। मगर वो दोनों नहीं देते और उरहान कहता है तो तुम बड़ी हो गई हो और जंग में शामिल होना चाहती हो, क्या तुम अपने भाइयों से शरबत वापस लोगी। इसके साथ ही वो दोनों से तंग करने लग जाते हैं। फातिमा उन दोनों को पकड़ते हुए कहती है मैं कभी इस चाल में नहीं पढ़ूंगी, मैं अब वो बच्ची फातिमा नहीं हूँ, होशियार रहे होशियार। तो उरहान कहता है मुझे एक ख्याल आया है, हम तुम्हें गाजी की लकड़ी की तलवारों में से एक दे देते हैं, तुम उनके साथ लड़ सकती हो और गाजी के साथ तरबियत भी ले सकती हो। एक जानिब से बाला खातून और उस्मान साहब अपने बच्चों को देख रहे होते हैं और बाला खातून कहती है इन्हें देखो माशाल्लाह। तो उस्मान साहब कहते हैं वो एक दूसरे के जख्मों पे मरहम रखना जानते हैं। जवाबन बाला खातून कहती है ऐसा ही है, लेकिन उरहान पहले जैसा नहीं रहा, वो उदास है, काश होलोफेरा की कोई खबर आ जाए ताकि ये भी खुश हो जाए। तो उस्मान साहब कहते हैं मैंने पूछगिछ की है बाला, होलोफेरा अब एक खानकाह में रहती है। बाला खातून कहती है अगर इनकी किस्मत में मिलना लिखा हुआ तो ये जरूर मिलेंगे। फिर उस्मान साहब कहते हैं गोंचा ठीक नहीं लग रही। तो बाला खातून कहती है वो अपने बच्चे के लिए खौफजदा है उस्मान, बच्चे की पैदाइश अच्छे से हो जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। नाज़रीन इसके बाद हम देखते हैं कि कारवां सराय में वजीर उमर सिपाहियों के साथ मौजूद होता है और सिपाही से पूछता है वो कहाँ गए हैं। तो सिपाही कहता है वो तुर्कमानों के इलाके से गुजरने वाली नहर से अंदर दाखिल हो गए हैं वजीर हजरत। ये कहते साथ ही सिपाही खत वजीर उमर को देता है, जबकि बाहर खिड़की से कोई निकाब पोश गुजरते हैं। सिपाही वजीर उमर से कहता है नहर का एक हिस्सा बुरसा तक और दूसरा नीकिया की हदूद तक जाता है। यह सुनकर वजीर उमर कहता है दोनों सिरों पर सिपाही भेजो, होशियार रहना, उन्हें बेदार मत होने देना। इसके साथ ही निकाब पोश बड़ी खामोशी से अपना काम करना शुरू कर देते हैं और खिड़कियों में से वजीर उमर के सिपाहियों का काम तमाम करते हैं। अलबाई भी एक जानिब छुपकर खड़ा होता है और अगले लम्हे अपना चेहरा ढांप लेता है। वजीर उमर के सिपाही करते मरते चले जाते हैं और उनकी लाशों को भी ठिकाने लगाया जा रहा होता है। किचन में मौजूद बावर्ची को भी मार दिया जाता है। अंदर मौजूद वजीर उमर कहता है वो से आबादिल जो आलिम इस्लाम पर छाए हुए हैं वो गायब हो जाएंगे। अगले लम्हे सुलीबी बावर्ची के बेस में खाना लेकर आता है, मगर सिपाही वजीर उमर से पहले ही उससे खाना ले लेता है और कहता है अब तुम जा सकते हो। अपने साथी का इशारा मिलते साथ ही वो सुलीबी बावर्ची खंजर फेंक कर खाना ले जाने वाले को मौत के घाट उतार देता है। ये देखकर वजीर उमर खड़े होकर तलवार बेनियाम कर लेता है और सुलेबी बुलंदी पर से छलांगे लगाते हुए उन पर टूट पड़ते हैं। देखते ही देखते वजीर उमर के बहुत से सिपाही मारे जाते हैं और एक सुलेबी जैसे ही वजीर उमर की जानिब बढ़ता है बुलंदी पर से अलबाई उसके सामने कूद जाता है और अगले लम्हे खंजर से उसे मौत के घाट उतार देता है। अलबाई की जंगी महारतें काबिले दीद होती
ہوتی ہیں اور وہ شاندار انداز میں خنجروں کا استعمال کرتا ہے۔ وہ تنے تنہا وہاں موجود تمام صلیبیوں کو مار گراتا ہے۔ یہ دیکھ کر وزیر عمر بھی حیران و پریشان ہو جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کون ہو تم؟ اپنا چہرہ کیوں چھپایا ہوا ہے؟ یہ سنتے ساتھ ہی البائی پردے کے پیچھے سے اوجل ہو جاتا ہے اور وزیر عمر ایک صلیبی سپاہی کے گلے سے صلیب اتارتے ہوئے کہتا ہے صلیبی کمینے۔ اس لیے میں اس کا سپاہی اس کے پاس آ کر کہتا ہے وزیر حضرت کائی آ رہے ہیں، صلیبی بھی واپس آ سکتے ہیں، چلیں یہاں سے۔ مگر وزیر عمر کہتا ہے نہیں، ہم ہرگز نہیں جائیں گے۔ باہر سے برہان اور رائکوت آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں جبکہ پیچھے سے البائی چھپ کے انہیں دیکھ رہا ہوتا ہے اور پھر وہاں سے نکل جاتا ہے۔ تو ناظرین، البائی جیسا دکھ رہا تھا ویسا تو نہیں ہے۔ یہ کس کے لیے کام کر رہا ہے؟ کیا عثمان صاحب کے ساتھ وفادار ہے یا نہیں؟ بہت سے سوالات ہیں جن کا جواب جاننا ضروری ہے اور ہم آگے جا کر جان جائیں گے۔ ناظرین، اس کے بعد ہمیں سردار کا رسے کا محل دکھایا جاتا ہے۔ حیران کن طور پہ سردار یعقوب کا خاص سپاہی کیوماز حویلی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہتا ہے دستور پہاڑوں کے حکمران، دریاؤں کے حاکم کراسے صاحب کے ساتھ ہی سردار کراسے دیوان میں داخل ہوتا ہے جہاں پہ اس کے صدران موجود ہوتے ہیں۔ سلام کے بعد سردار کراسے تخت پہ بیٹھ جاتا ہے اور سردار کلندر سے کہتا ہے عثمان تمہاری سرزمینوں کے عین سامنے گھوم رہا تھا، اس نے سرداروں کی جنگ تک روک دی، تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ تو کلندر کہتا ہے میرے حضور مجھے خود بالکل آخر میں معلوم ہوا۔ یہ سنتے ساتھ ہی سردار کراسے کھڑے ہو کر چلاتے ہوئے کہتا ہے چپ رہو چپ، اگر تمہیں پہلے سے معلوم ہوتا تو بیگم خاتون اور بیحان صاحب اس وقت یہاں ہوتے۔ سردران اپنی آنکھیں ہر وقت کھلی رکھو، ایسا کوئی سردار جسے سیاست کا علم نہ ہو مجھے ہرگز نہیں چاہیے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ سردار کلندر کے پاس سے خنجر پھینکتا ہے جو نقشے میں جا لگتا ہے اور مزید کہتا ہے اب سے میں عثمان کے ہر قدم اور اس کی ہر سانس سے باخبر رہنا چاہتا ہوں، آپ سب جا سکتے ہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی سب سردار چلے جاتے ہیں اور کیوماز آ کر کہتا ہے میرے حضور سنجار صاحب وزیر حضرت تک پہنچنے والے ہیں۔ یہ سن کر سردار کراسے کہتا ہے اعلیٰ، مگر عثمان دیوان منعقد کر سکتا ہے، ہم وزیر عمر کی میزبانی کر کے مزید شہرت حاصل کریں گے۔ کیوماز کہتا ہے حضور مزید یہ کہ خبر ملی ہے کہ بیگم خاتون باہر نکلی ہیں۔ تو کراسے کہتا ہے گھوڑے تیار کرو، ہم بھی جائیں گے۔ ادھر برہان وزیر عمر کے پاس پہنچتا ہے اور سلام پیش کرتا ہے، مگر برہان کے چند قدم آگے بڑھتے ساتھ ہی وزیر عمر کے سپاہی اس کے سامنے حائل ہو جاتے ہیں اور وہ حملے کے اثرات برہان سے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ برہان وزیر عمر سے کہتا ہے جس نے خطرناک سرزمینوں کو امت کا پرامن گھر بنا دیا، جس نے اپنی تلوار سے برائی کے بیجوں کو اکھاڑ پھینکا، جس نے اپنی زندگی عالم اسلام کے لیے وقف کر دی، میں یہاں ان عثمان صاحب کے حکم سے آیا ہوں۔ عثمان صاحب اپنے قبیلے میں آپ کی میزبانی کرنا چاہتے ہیں۔ تو وزیر عمر کہتا ہے اعلیٰ، بہت شکریہ، مگر میں سب سے پہلے یہاں کے مضبوط ترین سرداروں سے ملوں گا اور اگر میرے پاس وقت ہوا تو میں عثمان کے قبیلے میں بھی جاؤں گا۔ وزیر کی باتوں سے برہان کو بہت غصہ آتا ہے اور برہان کچھ کہنے ہی لگتا ہے کہ وزیر اسے حکارت سے جانے کا اشارہ کرتا ہے۔ برہان جیسے ہی پلٹتا ہے کراسے کا قاصد سانجار وہاں داخل ہوتا ہے اور آگے بڑھ کر وزیر کو سلام پیش کرتا ہے۔ وزیر بھی مسکراتے ہوئے اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ سانجار کہتا ہے جو خلیفہ کے وفاداروں میں سے ایک ہے، میں کراسے صاحب کا سلام پیش کرتا ہوں وزیر حضرت۔ برہان یہ سارا منظر دیکھ ہی رہا ہوتا ہے کہ دروازہ بند کر دیا جاتا ہے اور وزیر عمر اس سے کہتا ہے اس کا شکریہ، جیتے رہو۔ ساتھ ہی سانجار اسے میزبانی کی دعوت دیتا ہے تو وزیر ایک دم سے قبول کرتا ہے اور کہتا ہے کراسے صاحب سے کہو کہ میں جلدی ان سے ملوں گا۔ یہ سنتے ساتھ ہی سانجار چلا جاتا ہے۔ سانجار کے جانے کے بعد وزیر چلاتے ہوئے کہتا ہے ان کافروں کو اور ہمارے شہیدوں کو دفن کر دو، کوئی اثرات نہ چھوڑنا تاکہ کوئی ہمیں بے دفاع اور کمزور نہ سمجھے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی